Hello guys, magbuhat na sa taog happy hour snacks. Magbuhat ko og smoothie. Nagbutang na ko og strawberry, banana o protein powder. Nya, mag-add ta og yogurt. Greek yogurt. Ayan. Ano siya atong ingredients. Kulang pa na siya guys. Napay idagdag na to. Maglagay ta og almond nuts. Isa ka kumkum. Ayan. Tapos maglagay pud ta og almond na gatas. Almond milk. Isa ka cup. Kanila atong taksan para dali. Ayan. 1 cup. Unya magkuha ta og ice cubes. Ayan, ice cubes. Strawberry banana puree. Kung damit na ginako ni siya. Gamay lang. Gamay lang atong ibutang kay basig ma-over sweet. Kalahati lang. Ayan. So daghan kay na siya no. And go. Let's taste again. Yum. Dili kayo siya tanis. Sugma na atin smoothie. Butang na natin sa baso. Let's put it in the ayan na. Dili kaayo siya kuan kay daghan ng gibutang liquid. So pwede na yan. Smoothie na rin yan. Taog straw. You wanna try it? Sure. It's good. Is it Very good? good. Very good. Yes. Thank you. Wanna atog smoothie? Ciao.